Gagawin natin ganito, pag naka-connect na sa Wi-Fi, punta lang sa App Store. Tapos, pindutin yung search. Search nyo yung Chrome. Ngayon nyo yung Chrome. Pag nakita nyo na yung Chrome, install nyo lang. Download. Tayo nyo matapos. Tapos, open natin. Yan. Tapos pag lumabas na yung ganito, pindutin nyo lang yung accept and continue. No thanks. So yan, pag nandito na, type nyo lang SmartTube. Smart. Tapos tube. Dalawang T yung letter niya. Tapos, pindutin nyo yung green sa dulo, yung enter. Pagka lumabas na yung mga search result niya, pindutin nyo yung mouse para ma-select nyo yung una. Hanggang lumabas yung cursor ng mouse. Yan, pag lumabas na, ito nagtago. Select nyo lang yung ito, nasa una. Yan, pag na-select nyo, hanapin nyo yung pinaka-APK niya. Yan, yung ipindutin nyo doon yung click nyo yung stable release. Pag-click nyo, yan may nakalagay, Chrome needs storage access download. Continue lang. Tapos allow. Yan, pindutin nyo yung allow. Pag ayaw, pindutin nyo ulit yung mouse. Tapos may lalabas na ganyan, taas baba. Pag lumabas to, allow to access photos, videos, etc. Pindutin nyo yung mouse 10 beses. Tapos, pagka wala nyo yung arrow dito, pindutin nyo yung down. Tapos, enter nyo lang. Kailangan allow. Tapos, yan, lalabas na yung nakalagay. Pwede ka na mag-download. Sabi niya, do you want to keep SmartTube? Yan, ipindutin mo lang yung mouse. To, para lumabas yung cursor. Kapag lumabas yung cursor, pindutin mo lang okay. Yan. Yan. Tapos, yan. Pag nagda-download na siya, yan. Pag natapos, pindutin mo yung open. Pag pindut mo ng open, mag-i-install na siya. Yan. Hintayin mo lang siya mag-install. Pindutin mo yung install niya. Ayan. Pindutin mo lang yung install. Kaya mo matapos. Yan, installed na siya. So, pwede na natin i-open. Yan, so doon, dito, yung search box.
Dito na tayo magse-search. Tingnan natin kung meron siyang try natin iba.